हाय स्टूडेंट्स मास लाइफस्टाइल आपको स्वागत। चलित वर्ष जो पिला माने अष्टम श्रेणी में पढ़ुच पिला माने जानिछ कि नहीं तुम हाफ इयरली एग्जाम चली आसलानी। तुम जहाँकि 14 तारिख में रही साहित्य रही तो से 14 तारिख में जो साहित्य रही साहित्य रियल क्वेश्चन टी को डिस्कसन करी क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन करी। तो वीडियो की जमा भी स्किप करंतु वीडियो को कंप्लीट देखंतु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखर थिवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु एवं चैनल रे जॉइन हो जांतु। देखो आम प्रश्न कौन रही देखा प्रश्न देखा पूर्व देखे नि आम ये जब गैप थी फांका थी ताले निश्चित भाव में जानव जे ये रियल क्वेश्चन। तो आमर प्रथम रही एक नंबर रही जहाँकि 5टी क्वेश्चन 10 मार्क रही 2 मार्क लेखाएं। एक नंबर क रही रथयात्रा समय सत्यवादी वन विद्यालय छात्र मैंने कौन करुले। देख रथयात्रा समय स्वेच्छासेवक भाव में यात्री सेवा कौन ना से समय पुरी रथयात्रा बेले यात्री समागम हेतु बेले बेले हजार हजार प्रादुर्भाव देखा जाउथला। पुरी जाई रोगी मानकर सेवा करने दायित्व सत्यवादी विद्यालय छात्रछात्री मान न्यस्त करा जाउथला। एथिपाई जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र भाव सत्यवादी स्कूल छात्र छात्री मान नियंत्रण करुले। खरे रही देख पुस्तक केन्द्रिक शिक्षार अर्थ कौन। पुस्तक केन्द्रिक शिक्षार अर्थ केवल पुस्तक जो विषय रही ही शिक्षादानर मूल मान होइछि। मुखस्थीकरण खूब गौरव अर्जन करिछि। गरे रही देख जे यंग इंडिया पत्रिकार गांधीजी कौन लिखिथिले। यंग इंडिया पत्रिकार प्रकाशित गांधीजी मत लुण हेउछि राष्ट्र आत्मसम्मानर प्रतीक। कई जबरदस्ती हाथ को मोड़ी छड़ई न नेबा जाए से लुण काहारी को दियाजिबो नाही। जो लुण लोक माने संग्रह करिसेंती ताको निज छाती रे चापी करी रखिबार पूर्ण अधिकार सेमानकर अछि। आम निजर देहर रक्त परी ए लुण आमर प्रिय। घरे रही जे आल्बर्ट स्वाइजर मतरे द्वितीय प्रकार प्रगतिटी कौन। आल्बर्ट कहती मानव समाजर सामाजिकता द्वितीय प्रगति। मनुष्य निज पाई केवल नुहे समाज पाई बंचिबारु समाजर व्यापकता मनुष्यर हृदयर व्यापकता उपर निर्भर करे। तेणु ज्ञानर प्रगति ठारू एही प्रगति भिन्न। एही प्रगति रे हृदयर प्रसारता बा व्यापकता दरकार। उमरे दिया देख जे शिक्षक गुरुत्व संबंध में लेखक कौन कहिसंती। जीवनर सौधर मूल भित्ति शिक्षालय पड़ी थाए। एठारे विधिवत भाव में चरित्र गठित हुए। शिक्षक ही शिक्षायतन को सत्य शिव और सुंदर रे परिणत करती। पितामाता जन्मदाता मात्र परवर्ती दायित्व शिक्षकंकर। से प्राण प्रतिष्ठाता जीवनव्यापी कोटि कोटि प्राण शिक्षकों द्वारा गठित और प्रभावित हुए। 2 नंबर रही से 5टी प्रश्न रही 5 मार्क रही 1 मार्क लेखाएं गोटे गोटे रही दिखाई। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य लेख। कर दिखाई क्यों सबू सखा श्रीकृष्ण गोचारण निमित्त बण को जाइथिले। श्रीकृष्ण गोचारण निमित्त स्तककृष्ण अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवव्रस्त प्रमुख बण को जाउथिले। ख प्रश्न दिखाई विहंगम दल बहु दूर पर्यंत उड़ी जाती कहीं। विहंगम दल महुमाछी प्रभृति खाद्य अन्वेषण रे वन बनानी और शैल शिखर रे घूरी बुलती। जीवन कालर प्रति मुहूर्त कर्म न करी कहीं मौनता अवलंबन करे नहीं। गरे रही जातिर उन्नति साधन पाई कवि कौन कहिसंती। जातिर उन्नति साधन पाई कवि आलस्य को वर्जन करने सहित मातृभाषार उन्नति साधन करने को कहिसंती। घ प्रश्न रही कहार करुणारू हनुमान सुवर्णगढ़ को जिणी पारिथिले। महाप्रभु श्रीरामंक करुणारू हनुमान सुवर्णगढ़ को जिणी पारिथिले कारण हनुमान थिले श्रीरामंकर परम भक्त। उमरे रही शिक्षा दीक्षा कवितारू क्यों सबू महान गुण शिक्षा करि पारिबो। शिक्षा दीक्षा कवितारू आमे पितृभक्ति भातृ स्नेह पतिव्रता भाव और पुत्र स्नेह इत्यादि महान गुण शिक्षा करि पारिबा। 3 नंबर रही सरल भाषा बुझाई लेख। दिन हरंती दुख सुख से धन्य लोह पर लोक। तापर किंबार अच्छी सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार। मुई किंबाटा लिखि देछि देखिनियो। सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार। कौन लिखिबा उत्तर रे सुप्त सिंह डैश 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 पुराए भंडार। संक्षिप्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर रचित उद्बोधन शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग कवि श्रमशीलतार जयगान करिसंती। सूर्य उदय हेले एक नवजीवन रे प्रकृति और प्राणी सकल उल्लसित हो उठंती। पद्म फूल फुटी उठे एवं पक्षीकूल
କଳକାକଳି କରି ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସାରେ ଦୂର ବଣ ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଳସ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଯଦି ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି କେବଳ ଶୋଇ ରହେ ତାହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆହାର ଆସି ପଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ କଣା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦାନାରେ ତାର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ସେହିଭଳି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଆମ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ଆମର ପ୍ରିୟ। କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇ ମୁଁ କିମ୍ବାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଲେଖିବ କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ? ଗୁରୁ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନନାଥ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ନାହିଁ ନଥିବା ବିକାଶର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନଦାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଠରୀ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ପରିସର ନୁହେଁ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାର ହେବା ଉଚିତ ଓ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 5 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। 5ଟି ବାକ୍ୟ 5 ମାର୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବ। କରେ ରହିଛି ହରିସିଂହଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହ କ'ଣ କଲେ? ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲେଖକଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଥିବା କେଉଁ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକ ଭୟ କରୁଥିଲେ? ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପୁରୋହିତ କହିଲେ? ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କରେ ଉତ୍ତର ରହିଛି ହରିସିଂହଙ୍କ ସେବା ପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଖରେ ରହିଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହରିସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକିଦେଲେ। ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ସାଥିରେ ନେଇ କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗରେ ରହିଛି ଲେଖକଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗୌତମ, ନ୍ୟୁଟନ, ଶିବାଜୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଛବି ଖବରକାଗଜରୁ କାଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେସବୁ ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ଘରେ ରହିଛି ଯଜ୍ଞାନୁରୂପ ଦାନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପୁରୋହିତ କହିଲେ। ଉଁରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁଦ ଦାନାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। 10ଟି ରହିଛି, 10 ମାର୍କ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରାମାର ଆସିଗଲା 6 ନମ୍ବରରେ। କରେ ରହିଛି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ଏକାବେଳେ 10ଟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକାବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବ। ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖରେ ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ? ଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଏବଂ ଘରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଅକ୍ଷରଟିରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ଉଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଚରେ ରହିଛି ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲୋଭୀ ଓ ସୁପ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ 6ରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ ଆକାଶ ଓ ପବନର। ବର୍ଗଜରେ ରହିଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଝରେ ରହିଛି ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଏବଂ ନିୟରେ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଲେଖ ଯାହାକି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅ। 6 ନମ୍ବର କରେ ରହିଛି ଯେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକକୁ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଖରେ ରହିଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଶୃଙ୍ଖଳତା ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଗରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଅକ୍ଷରରେ 3ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଉଁରେ ରହିଛି ରବି କିରଣ, ରବି ଯୁକ୍ତ କିରଣ। ଚରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି? ଲୋଭି ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ଲୋଭୀ ହେବ। ଏବଂ ସୁପ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ? ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଲାଭି ଅଛି, ଲୋଭୀ ହେବ। ଏବଂ 6ରେ ଅଛି ଦେଖ ଆକାଶ, ଆକାଶର କ'ଣ ହେବ? ନଭ ହେବ, ଗଗନ ହେବ। ଏବଂ ପବନରେ ହେବ ସମୀର ଆଉ ମରୁତ। ବର୍ଗଜରେ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଇଜ୍=ଟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଝରେ ରହିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିୟରେ ଅଛି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଅମର ବା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସଦାଜୀବୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାହାର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଶେଷରେ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। 10 ମାର୍କ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଏଇ ଶେଷଟି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ।
देख मुझे आदर्श छात्र जीवन कर्तव्य से गुड़ाक देदेची तो मैंने पुश करके निश्चित भाव में लिखिनब। तो शेष में मुझे कहबी जे जो पिला मैंने आम चैनल को नुआ आसीचो से आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर ता सहित सांग मान शेयर कर एवं नेक्स्ट रियल क्वेश्चन गुड़ाक पाइबा निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कले नोटिफिकेशन गुड़ाक पाइजिवो।